والصلاة والسلام على رسول الله. أخي أختي السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. Donc comme nous avons pris l'habitude, nous vous rendons visite pour la 4e soirée du mois de Ramadan pour continuer cette animation qui est programmée par l'Institut Andalus et donc qui est assurée par Cheikh Bachir. Cheikh Bachir, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, si Mustafa. Qu'est-ce que tu nous proposes pour ce soir? Inch'Allah, marhaban bika, akhi Mustafa, Jumu'ah mubaraka للجميع أيها الصائمون أيها القائمون. رمضان مبارك، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا الصيام والقيام. أمين. دائما نواصل مع الباقة التي اخترناها وهي نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اليوم نأخذ بإذن الله عز وجل نداء آخر نادى به الله عز وجل عباده المؤمنين حين قال في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن أحبابي في الله، الله عز وجل نادى عباده المؤمنين وأمرهم في هذه الآية الكريمة بعبادة عظيمة ألا وهي عبادة الإنفاق. الإنفاق أخي مصطفى يشمل يعني قد يكون إنفاقا واجبا وقد يكون مستحبا ومن النافلة. إنفاق الواجب أخي مصطفى كالزكاة مثلا، زكاة الفطر التي نحن مقبلون عليها بإذن الله عز وجل في ختام هذا الشهر الفضيل الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم فأخرجوها بنفوس طيبة. هذا الواجب مثلا. الإنفاق الذي على التطوع والنافلة هو الذي يفعله الإنسان عن طيب خاطر، يفعله مرضاة لله عز وجل، يعين به أرملة، يعين به يتيما، يعين به محتاجا، يعين به طالب علم، يعين به مسجدا كحال مسجدنا الذي نستغل الفرصة في هذه الدقائق. يعني أخواني الكرام الصائمون القائمون ونحن في شهر الإنفاق، فمسجدنا يحتاج منكم أن تعينوه، يحتاج منكم تبرعاتكم ويحتاج منكم جودكم ويحتاج منكم إنفاقكم، فلنساهم في إعماره. إذا قلت الإنفاق شيء عظيم أخي مصطفى، الجود بزاف. كيف ذلك؟ الله عز وجل بصفات، فالله كريم ويريد سحاب لا يغيرهما. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كم؟ الله ملأ سحاب. نعم، لا يعني الله عز وجل كريم. شوف منذ خلق منذ آدم وحواء وضح كم أعطانا الله عز وجل، كم أسبغ علينا من النعم، كم أسبغ علينا يعني من الخيرات. شوف هذه النعم التي نتنعم بها، هذا كله من فضل الله ومن بركة الله. إذن أحبابي في الله، هذه المال مال الله، الخير خير الله، وما نحن إلا وسيلة استعملنا الله. يعني ربي سبحانه أعطانا هذا المال وأراد منا أن نكون عند حسن ظنه عندما أعطانا هذا المال. فلنبادر أحبتي في الله لأن نكون عند حسن ظن الله عز وجل، لأن نكون كما كان عليه الحال نبينا صلى الله عليه وسلم. شفنا الحديث في الخطبة مصطفى الآن، حديث الصفة التي كان يمتاز بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان أيضا جوادا، كان كريما، حتى أنه كان أجود من الريح. الريح حديث الله يبارك الرياح المرسلات التي تأتي بالخير، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود منها. شوف كيف كان. مرات لما يعني في تقسيم غنائم غزوة حنين، يعني من شدة العطاء الذي كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الناس ولا تقول خاصة العرب، قيل أن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش راح يزيد الفقر. شوف هذاك الكرم، هذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه أخي المؤمن، خاصة إذا أعطاك الله عز وجل هذا الخير. إذن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع، يدل على يوم القيامة. هذا اليوم فيه لا بيع، لا خلة، يعني الخلة هي الصداقة، لا خلة، لا شفاعة إلا التي أذن فيها الله عز وجل.
يعني كي تكون منفق قادر تكون من أصحاب الشفاعة. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله وما أنفق. هذا ما يكون من أصحاب الشفاعة إن شاء الله غدا يوم القيامة. قلنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال في نهاية الآية والكافرون هم الظالمون. علماؤنا قالوا الحمد لله لم يقل أن الظالمين هم الكافرون، وقال الكافرون هم الظالمون، لأنكم قال الظالمون هم الكافرون. يقدر الإنسان أي واحد فينا يقدر يظلم، لأن كلنا في هذه الحياة ربما يظلم بعضنا بعضا، ربما نظلم أنفسنا، ربما نظلم أهلنا، ربما نظلم زوجاتنا، ربما نظلم إخواننا، ربما نظلم أيا كان. فلهذا نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من أهل الشرك، وأن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الإنفاق، وأن يجعلنا من أهل الجود. آمين. بارك الله فيكم. C'est que barakallah fik, Cheikh. Donc pour rapporter en français ce qui vient d'être dit par Cheikh Bachir, donc il s'inscrit dans le cycle de conférences qu'il a programmé pour nous, pour animer ces soirées de Ramadan, et qu'il a intitulé Les appels du miséricordieux pour les porteurs de foi. Ida'at ar-Rahman li ahli al-Iman. Et aujourd'hui, donc, il veut s'arrêter sur une qualité un peu spéciale qui est l'infaq. L'infaq, c'est le fait de pourvoir aux besoins des autres et d'être en mesure de dépenser. Il y a le mot dépenser qui résume l'infaq. Dépenser pour les autres, dépenser pour acquérir des hasanat. Et donc, pour appuyer donc, cette intervention, il a lu pour nous Al-Baqarah, verset 254. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Et donc, l'infaq, il a résumé, l'infaq, il a articulé sur 3 positions. La première position, al-wajib, obligatoire. Il y a un infaq obligatoire parmi lesquels dépenser pour un orphelin, dépenser pour une veuve, pour soutenir un étudiant et aussi pour les mosquées. Dépenser pour les mosquées fait partie des dépenses infaq obligatoires. Cheikh a donné comme exemple notre mosquée, parce que effectivement, toutes les mosquées ont besoin de votre aide, de votre contribution, mais puis, durant ce mois de Ramadan, profitons pour soutenir la mosquée, parce qu'elle a besoin d'animer dans la communauté pour apporter le bien et puis répondre aux besoins de ceux qui viennent la solliciter. La deuxième position qu'il a citée, c'est le mustahab, ce qui est recommandé. Donc il y a une phare qui est surérogatoire, c'est-à-dire... Excuse-moi. C'est la deuxième intervention. Non, excuse-moi, c'est 2 types. Il y a obligatoire et il y a... Mustahab ou nafila. Mustahab c'est nafila. Ah, mustahab c'est nafila. Alors, je me suis trompé, je vais corriger. Donc il a articulé. Ok, donc Dieu, c'est lui qui nous a pourvu de tous ses biens. Dieu donc est généreux et lui-même s'est qualifié par cette qualité de générosité. Et le plus généreux. Et il a dit que depuis le début de l'humanité, que Dieu nous donne de ses biens, de ses bienfaits. Des bienfaits soit matériels, soit par rapport charnel, soit ce sont des sens que nous utilisons pour vivre. Tous les bienfaits. Et il dit que Dieu, s'il nous a donné ses bienfaits, nous a sollicité comme si nous étions des outils. C'est pour voir ce que nous allions faire de ces bienfaits. Est-ce qu'on va utiliser dans le bon chemin ces bienfaits, ou est-ce qu'on va les dévoyer de leur objectif? Il y a un nom d'Allah Azza wa Jal, c'est Al-Karim. Al-Karim. Al-Karam. Oui. Barakallah fik. Il a aussi parlé de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même était connu pour sa générosité, surtout durant le mois de Ramadan. On peut aujourd'hui profiter de ces bienfaits et de participer, dépenser pour gagner des hasanats, mais arrivera un jour où ces bienfaits ne vont pas nous être utiles. C'est plutôt les actes que nous aurons effectués que nous trouverons, Inch'Allah, à nos côtés. Ce jour-là, il n'y aura pas d'intercession. La seule chose qui nous défend, ce sont l'amal ou le khalisa, ou les ibadat. J'ai oublié de dire, effectivement, au début de ton intervention, Cheikh, tu as qualifié l'infaq de ibada. Bien sûr. Parce qu'on a l'impression que c'est un plus. C'est une adoration. C'est une adoration. Il y a beaucoup de hasanat. Qui nous permet de nous rapprocher d'Allah. Oui, bien sûr. Barakallahu fik. Je pense avoir résumé, sauf s'il y a des choses à ajouter. Ça va très bien. Donc,
Donc, aussi, je peux donner un exemple. Oui. Barakallahu fik, Cheikh. Premier jour de Ramadan, on a un muhsin qui est venu, donc à la fin de la prière de l'Asr, il est venu me dire voilà, qu'est-ce que je peux faire. Je lui ai dit pour le moment, on a ce qu'il faut, mais dans un jour ou deux, il faut revenir, reprenez contact avec nous, on vous dira nos besoins. Il m'a dit non, moi je veux aujourd'hui. Tu habites où? Il m'a dit j'habite à Paris. Je lui ai dit mais il y a des mosquées à Paris. Il m'a dit non, je suis venu ici, je veux faire des hasanat ici. Je lui ai dit il fallait que je trouve les besoins, je ne voulais pas lui dire des choses comme ça au hasard, mais il fallait que je trouve les besoins utiles pour tout de suite. Je donnais ses besoins, il est parti. Un quart d'heure après, il est revenu avec ses besoins. Je lui ai dit barakallah. Il m'a dit le hasana, c'est pas elle qui vient, c'est toi qui dois courir. Le hasana, c'est toi qui dois aller pour faire cette hasana. On profite de l'opportunité. Il faut profiter. C'est une occasion en or qu'il faut utiliser, dont il faut profiter. Ouais. Surtout de ce mois-là. barakallah fik. ادعي لنا سي مصطفى اليوم تنتهي. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويجعلنا كمفاتيح للخير. امين يا رب العالمين. في الدنيا وفي الاخره. امين يا رب العالمين. ويتقبل منا الصيام والقيام. والسلام عليكم. بارك الله فيك سي مصطفى جزاك الله خيرا. وبارك الله فيك. لا راحت لي نبغي بروبوزيسيون هي دوتي هي فهمت واجب مستحب نافله مستحبين نافله. الله اكبر معليش كيف نقطع هذاك سهله ماشي هذه واعره هذه شويه سهله كي ندير غلطات بصح هذه رحت خديت طريق اخرى واش ما فهمتش نعاود وليت صافي نزيد نقصرها هذا ما كاينش قصه ديما هضرنا بزاف طولنا الحمد لله الحمد لله انا ما كنتش عباده بارك الله الحمد لله.